खोसा साहब, आप पीपल्स पार्टी से आए हैं और पीपल्स पार्टी में इस वक्त जितने के लोग हैं आपके शागिर्द हैं और शागिर्द आलिया आला जो हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ में भी शामिल हैं। तो मुझे ये ख़बर ज़राए के तहत मिल चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी गुफ्त शुनीद हो चुकी है, बैक द सीन मीटिंग्स हो चुकी हैं, पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि मुस्लिम लीग नून के 40 MPAs उनके साथ राब्ते हैं सानिया मुरीद के बाद। और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर अदम एतमाद की तहरीक वाकई ला रहे हैं, या फिर ये वो मरियम, वैसे कहा जा रहा है वो दिल से उतर गई है, तो कुछ ना नया तो होना ही है। तस्वीरें अगर उतर गई हैं, मेरी दुकान के ऊपर अगर उसकी तस्वीर लगी है तो कौन उतार के लेके जाएगा? मैं तो खुद नहीं उतारूंगा, कोई ले गया ना। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर आप लोगों की स्ट्रेटजी बनने जा रही है। वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदा है और पीपल्स पार्टी संजीदा है इस मामले पे। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया पहले ही कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, यही सियासी बसीरत होती है। तो इसमें मैं किसी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अर्ज किया कि जो भी इस फिस्तायत से निजात चाहते हैं और ख़ुसूसन शरीफ फैमिली की, जो ऊपर से लेकर नीचे तक, देखिए शरीफ फैमिली का वतीरा है हमेशा। मॉडल टाउन की कत्लो गारत गिरी, शहबाज शरीफ के घर तक गोलियों की तड़ाक तड़ाक की आवाज़ जा रही थी। हामला औरत को जो है मुंह में गोलियां मारी गई, उसके गुल्लू भट्टों ने जिस तरह से कारों के स्मैश किए शीशे, आपके चैनल्स ने सारे दिखाया था। उसमें प्रिंसिपल एक्यूज था शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर, ये सारे मुल्ज़मान थे, लेकिन आज तक किसने भी है, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। फिर आप देखें कि 26 नवंबर क्या हुआ। 26 नवंबर को इस्लामाबाद सड़कों पर खून की होली खेली गई और कितने लोग जो है शहीद हुए। फिर आप देखेंगे मुरीद के में रिसेंटली जिस तरह से कत्ल वारत की गई है, वो भी अपनी मिसाल खुद रखता है। कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए कि जमातें जो है इस तरीके से एक फिस्ताई कुव्वतों से जान छुड़वा कर आइन की बहाली की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली एक सिविल मार्शल लॉ, कोई आइन कानून, कोई बुनियादी हकूक की, कोई अदलिया की जो है आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तस्वर नहीं है। आपका बेंच में केस लगता है, आप लोगों को भी और हमें भी और पब्लिक को भी सारा पता होता है इसका फैसला क्या है। तो इस तरह जो है बेयकीनी की कैफियत जब मायूसी लोगों में फैली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इनको जो है बेहतर तरफ ले जाया जाए। तो इमरान खान, आपका सवाल बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और वो अपना अवाम की ताकत से आएगा, जमहूरियत की ताकत से आएगा, वो धरती माँ उसको लेकर आएगा। खोसा साहब, आप पीपल्स पार्टी से आए हैं और पीपल्स पार्टी में इस वक्त जितने के लोग हैं आपके शागिर्द हैं और शागिर्द आलिया आला जो हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ में भी शामिल हैं। तो मुझे ये ख़बर ज़राए के तहत मिल चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी गुफ्त शुनीद हो चुकी है, बैक द सीन मीटिंग्स हो चुकी हैं, पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि मुस्लिम लीग नून के 40 MPAs उनके साथ राब्ते हैं सानिया मुरीद के बाद। और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर अदम एतमाद की तहरीक वाकई ला रहे हैं, या फिर ये वो मरियम, वैसे कहा जा रहा है वो दिल से उतर गई है, तो कुछ ना नया तो होना ही है। तस्वीरें अगर उतर गई हैं, मेरी दुकान के ऊपर अगर उसकी तस्वीर लगी है तो कौन उतार के लेके जाएगा? मैं तो खुद नहीं उतारूंगा, कोई ले गया ना। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर आप लोगों की स्ट्रेटजी बनने जा रही है। वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदा है और पीपल्स पार्टी संजीदा है इस मामले पे। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया पहले ही कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, यही सियासी बसीरत होती है। तो इसमें मैं किसी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ।
میں نے تو عرض کیا کہ جو بھی اس فسطائیت سے نجات چاہتے ہیں اور خصوصاً شریف فیملی کی جو اوپر سے لے کے نیچے تک، دیکھیں شریف فیملی کا وتیرہ ہے ہمیشہ ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت گری، شہباز شریف کے گھر تک گولیوں کی تڑاک تڑاک کی آواز جا رہی تھی، حاملہ عورت کو جو ہے منہ میں گولیاں ماری گئیں، اس کے گلو بٹوں نے جس طرح سے کاروں کے سمیش کیے، شیشے آپ کے چینلز نے سارے دکھایا تھا، اس میں پرنسپل ایکیوز تھا شہباز شریف، رانا ثناء اللہ لا منسٹر تھا، یہ سارے ملزمان تھے، لیکن آج تک کچھ نے بھی ہے، ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کیا ہوا، 26 نومبر کو اسلام آباد سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور کتنے لوگ جو ہے شہید ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مرید کے میں ریسنٹلی جس طرح سے قتل و غارت گری کی گئی ہے وہ بھی اپنی مثال خود رکھتا ہے، کبھی کوئی اپنے ہی لوگوں پر کوئی بے دریغی سے قتل و غارت گری کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح ذرا بین الاقوامی سین تو دیکھیں، انہوں نے بار بار اس کو کہا ہے کہ جو ہے تمغہ اس کو دیں، ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا ایوارڈ دیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یعنی آپ اندازہ کریں جس شخص نے 80,000 سے گولیوں سے کئی جنگ و جدال سے نہ کر سکا، آپ کہتے ہیں اس کو غیر مسلح کہ وہ سٹنگ ڈک کے طور پر اپنا گریٹر تکمیل کر سکے۔ تو اتنا گمبھیر حالات ہیں، اور شہباز شریف نے جس طرح سے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے اس کی زبان نہیں لڑکھڑاتی، دا فیلڈ مارشل، ا گریٹ وارئر، گریٹ مین۔ او بھائی گریٹ مین کا ذرا یہ تو حشر دیکھو کہ اس نے اپنے ملک میں تو سارا قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ گریٹ مین اور ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ڈیل انڈیا کے ساتھ کر لی، پھر جا کے اب 10 سالہ دفاعی معاہدہ کر لیا، وہ بھی ذرا دیکھیں، وہ بھی یہ تو ٹرمپ کر رہے تھے نا کہ ہم نے جو ہے وہ سعودی عرب سے کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے شہید حسین شہید سور وردی جو بہت ہی جید تھا اور تھا، اس نے جب کہا نا کہ یہ بنایا جائے اسلامی فلانا، اس نے کہا 0 + 0 + 0 = انفینٹ 0۔ او بھائی آپ نے سعودی عرب سے کانٹیکٹ تو اس لیے کیا تھا دفاعی معاہدہ کہ امریکہ آپ کو جو ہے سعودی عرب کے تھرو جو ہے پروٹیکشن دے گا، وگرنہ سعودی عرب کے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ کعبہ حرمین شریفین کے وہ محافظ ہیں، باقی تو فوج آپ کی ہے، سارا کچھ ہے، آپ نے وہاں سے کیا لیا۔ اور اس نے انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے 10 سال کا جو ہے ڈیفنس پیکٹ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے انڈیا پر اگر حملہ ہوگا تو وہ امریکہ پر حملہ متصور کیا جائے گا اور امریکہ دفاع پہ آئے گا۔ تو آپ نے کیا لیا ڈونلڈ، سوائے اس کے کہ آپ کو جو ہے وہ شہ مل گئی کہ جی دی گریٹ واریئر، the field marshal, the prime minister of he's a very good man. کیا ویری گڈ مین، تمہاری یہ چاپلوسی کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو جو ہے پاکستان کو بیچ دیا، آپ نے جو دیا آپ نے تسلیم تسلیم کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے ان 20 نکات میں ایک لفظ ہے کہ گئی ہو، ایک لفظ ہے کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، ایک لفظ بھی نہیں ہے وہاں، اور آج بھی وہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں۔ اس نے کسی